Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat di pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarh Muqaddimatul Ajurumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Kemarin kita selesai pembahasan tentang babul af'ali, bab tentang fiil-fiil serta ahkamul af'al, hukum-hukumnya. Kemarin kita bahas babul af'al, bab fiil serta hukum-hukumnya. Yang pertama fiil madhi, bagian pertama dari kata kerja madhi. Fiil madhi, hukumnya dia mabni al fathi. Fathanya ada kalanya zahir atau muqaddar, dibayangkan saja. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan apa hukum daripada fi'il madhi? Mabni gitu aja. Fi'il madhi itu mabni hukumnya. Mabni alal fathi. Fathanya bisa zahir atau muqaddar. Kemudian yang kedua fi'il amr juga gitu. Fi'il amr bagian yang kedua hukumnya sama dengan fi'il madhi, mabni dia. Mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni sesuai dijazmkannya fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga bagian fi'il yaitu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini berbeda dengan fi'il madhi dan amr. Dia mu'rab. Fi'il mudhari' itu mu'rab, bisa dirubah-rubah akhirannya. Selama tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Jadi baca mu'rab. Selama tidak ada nun taukid dan tidak ada nun niswahnya. Dibaca mu'rab. Yang pertama asalnya marfu. Mudhari' dibaca marfu ketika tidak dimasuki nasab dan jazmnya. Contohnya yafhamu Muhammadun. Yafhamu fi'il mudhari' marfu'un bidhammah. Muhammad fa'ilnya. Yang kedua mansub dibaca nasab ketika ada penasabnya. Contohnya lan yakhiba mujtahidun. Yakhiba fi'il mudhari' mansubun bilan, dengan adanya lan di mansubnya. Tanda nasabnya fathah. Ini akan kita bahas hari ini, nawasib mudhari'. Yang ketiga dari fi'il mudhari' itu majzum. Saat ada faktor yang menjazmkannya. Contohnya lam yajza' Ibrahim. Yajza' dari jaza'a yajza'u, yajza' fi'il mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Itu simpulannya. Hari ini kita akan bahas nawasibul mudhari', huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Umur Rahma mungkin awal nawasibul mudhari'. Nawasibul mudhari'i, yang menasabkan mudhari'. Menasabkan apa sih menasabkan? Yang membuat fi'il mudhari' itu nasab, Ustaz, atau fathah. Fathah, tanda aslinya fathah. Nah, Nasab. Nawasibul mudhari'. Nawasib jamak dari nasibun. nasibun. Nah, Qala. qala, siapa yang berkata qala? Ibnu Ajurumi. Ta'ala. Ibnu Ajur berkata, Dan "Fan-nawasibu nawasibu asyaratun, yang menasabkan ada 10. 10. 10 huruf nasab gitu ya. Ada 10 huruf nasab. Hmm. Wahia, yaitu an, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, wala muljuhudi, wa hatta,
wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Iya. Yang pertama, an. Pertama an, kedua lan, eh idzan, artinya Ustaz. Izan dengan Oh, demikian dengan demikian ya. Nah, idzan dengan demikian, kai agar Ustaz ya. agar Kai agar, wala mau kai dan lam, kai atau lam bermakna agar juga Ustaz ya. hmm, Wala mul juhud, eh, lam alasan kok saya bukan ya? lingkaran Oh, pengikaran. Lam pengikaran, hatta sampai atau hingga, al jawab bil fa wal waw, apa huruf jawab gitu Ustaz ya. an, Huruf fa jawab dengan fa setelah dan waw, wa'au dan atau. ya, rangkumannya di sini mau rahma nawasibul mudhari. Yang pertama itu kisim yang pertama dia yansibu minafsihi, Hmm. menasabkan mudhari dengan sendirinya Hmm. tanpa perantara gitu. Ini bagian pertama. Kismun yansibu Yang sibuk binafsihi, ya artinya apa? Yansibu minafsihi yang menasabkan dengan sendirinya, tanpa tanpa ada ada perantara. dengan sendirinya tanpa ada perantara. Yansibu binafsihi. Contohnya itu yang empat tadi, misal yang pertama an, ya kan? Contohnya ya, an harfun masdarun, eh, Harfun dari dengan oh nasbin, harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Oh ya, ini huruf dia. Maksud yang pertama dengan sendirinya an, huruf masdar, nasab dan istiqbal. Artinya apa tuh huruf nasab, masdar? eh, Masdar sore, masdar masa muawwal sore maksudnya. ya. Oh ya. Masdar muawwal. Hmm. Nasab dan istiqbal menunjukkan masanya akan datang. Misaluha, Misalnya contohnya, atma'u an yaghfiroli. hmm, Saya berharap Allah mengampuni saya. yaghfirata, fi'il, Yaghfiru fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun, dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. yang itu dia an, menasabkan langsung dengan sendirinya, nggak ada perantara kan? Fira, asalnya yaghfiru kan? Nah, Ustaz, Yang kedua, setelah an, lan. lan Ini harfu juga nasbin, nah, harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Berarti dia huruf yang menafikan atau meniadakan dan menasabkan dan bermakna akan datang. ini juga huruf nasab yang dengan sendirinya dia menasabkan mudhari tanpa ada pantaran. Hmm. Contohnya lan Lan nu'mina laka. Uh, nu'min, nu'mina fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu uh, dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. dengan langsung menasabkan mudhari selepasnya tanpa ada perantara kan? Nah, Lan nu'mina. Kemudian yang ketiga idzan tuh. idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Hmm. Dia Huruf jawab. merupakan huruf jawab wa jaza balasan Ustaz. Uh, dan nasabkan. Sebagai jawaban dari kalimat sebelumnya. Idzan. Kalau begitu dengan kalau begitu ya. Nah, dengan demikian saya. Nanti ya, contohnya misalnya ini. Ada ifadah ya. Contohnya izan. Nah,
ini. Lau qala laka Zaidun Lau masalan. qala lau qala laka Zaidun masalan, apabila berkata kepadamu Zaid, contohnya, saudzakiru jayidan, saya akan mengingatnya dengan baik. Muzakarah akan merujuk pelajaran dengan baik. Mengingat ya, mengulang pelajaran dengan baik. Fakulta lahu, maka kamu ucapkan kepadanya, ya Zaidu idzan tanjah. Wahai Zaid, dengan demikian kamu akan berhasil, sukses. Tanjah, tanjaha sebenarnya ya. Oh iya, tanjaha Ustaz ya. Idzan tanjaha. Tanjaha fi'il Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun biidzan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdirhu anta. itu huruf nasab dengan sendirinya dia menasabkan mudhari'. Kemudian yang keempat, kai. Kai harfu masdarin wa nasbin. Wa yushtaratu fin nasbi biha an tataqaddamaha la muta'lili lafdhan Au takdiran. au takdiran. Kai ada Ini huruf masdar, maksudnya yang huruf yang masuk ke dalam kata masdar gitu saja. masdarnya masdar mu'awwal. Masdar muawwal dan menasabkan dan disyaratkan di dalam menasabkannya itu hendaknya ia didahului dengan lam alasan Secara lafaz secara lafaz dan atau yang secara dikira-kirakan. nggak dilafazkan lam ta'lilnya. Atau yang lafazan Misaluha contohnya lafdon yaitu yang secara lafaz likaila tak sau saja. tahu. Tak sau. Tak tahu fi'il Tak sau fi'lun mudhari'un mansubun bi kai alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu li'annahu minal af'alil hamsah. Ini ada 4 huruf nasab yang menasabkan mudhari' dengan sendirinya ya. Nah, Ustaz. Namanya ini yansibu binaf. Yang sibu binafsihi. Yang kedua ismun Kismun yansibu bi'an mudmarotan ba'dahu wujuban. Yang kedua adalah dia menasabkan dengan an yang an yang disembunyikan mudmarat. Ya. Dengan an yang disembunyikan setelahnya harus ya bersifat wajib. Sifat wajib. Jadi nggak sendirinya dia menasabkan, harus ada ya. Saya tafsiluhu akan dijelaskan. Akan dijelaskan penjelasannya. Bisa. Contohnya setelah lamul juhud, ya kan? Lamul juhud. Lamul juhudi, lam pengingkaran saja. Lam pengingkaran. Yang ketentuannya harus didahului oleh makana atau lam yakun. Lam yakun. Contoh wa makana Allahu. Misalul awwali, contoh yang pertama, wa makana Allahu liyu'adzibahum. Dan Allah tidaklah akan mengazab mereka. Yu'adziba fi'il Adzaba yu'adzib. Yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bilam set. Bilam mil juhud. Bukan. Oh, bi'an mudmarotan set. Bi'an mudmarah. Oh iya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarotan. Wujuban ada. Oh, wujuban. Dalam apa ini namanya?
Pada tadi Lam juhud Ustaz. juhud. Mm-mm. Ya kan? Lamnya lam juhud didahului oleh makana tuh. Hmm. Ya kan? Ya, Ustaz. Makana. Juga lam yakunillahu. Misal tsani, contoh kedua, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Yaghfira fi'il Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da. wujuban ba'da lamil juhudi Yang didahului oleh lam yang dahulu dengan lam juhud dengan dahulu dengan lam yakun. yakun tuh syaratnya. Di annya mana disembunyikan? Wajib disembunyikan setelah adanya lam juhud ini. Kemudian juga nasab dengan perantara ba'da hatta Hatta setelah artinya sampai atau sehingga ya. sehingga alasan juga goyah. Misalul awal Misalul awali contoh pertama hatta yarji'a ilaina Musa hingga yarji'a yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta Ustaz ya. bi'an Oh, biar sama ya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi anudharatan wujuban wujuban ba'da hatta. wa misalul tsani dzakir Wa misalu tsani dzakir hatta tanjaha. Tanjaha. murja'ah Oh iya. Eh Merojahlah hingga kamu sukses. tanjaha fi'il Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. nah, itu dia hatta menasabkan bukan menasabkan dia Yufidu perantara saja ini ya perantara namsat. yang menasabkannya an tapi disembunyikan setelah jatuhnya hatta. Kemudian yang ke-89 ba'da fa Ba'da fa usababiyati fa bermakna atau sebab ya fa bermakna sebab dan wawul iya Ustaz. ma'iyah. Contohnya la yuqda La yuqdu ala alaihim fayamutu. yamutu fi'il Yamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban wujuban ba'dal fa'i ba'da fa'i sababiyati. sebabnya. Jadi yang menasabkannya disembunyikan. Itu bagian yang kedua dari penasab yang menasabkan dengan an mudmaratan ba'dahu wujuban. Bisa dibedakan ya? Insyaallah Ustaz. Rangkumannya syukran barakallahu fiikum warahmatullahi. Wan sarfik barakallah. Ummu Saidah dan baca bawahnya wa aqul mungkin Nah, Ustaz. wa Wa aku aqulu al-awad al-adawatul lati yunsabu ba'daha al-fi'lul mudhari'u 'asharatu ahrufin wa hiya wa aqul siapa yang berkata? Muhammad Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Al-adawat Perangkat-perangkat yang menasabkan setelahnya fi'il mudhari itu 10 huruf. Ada 10 huruf. huruf wahia ala Wahya ala salasati aqsamin. Dan dia terbagi 3 bagian. al-awwal Al-awwal qismun
yansibu binafsihi. Satu bagian yang menasabkan. Satu bagian yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Wa qismun yansibu bi'an mudmaratan ba'dahu jawazan. Satu bagian menasabkan dengan an yang disembunyikan setelahnya tidak harus jawaz. Boleh-boleh saja. Jawazan. Asalis qismun. Wa qismun yansibu bi'an mudmaratan ba'dahu wujuban. Dan satu bagian menasabkan dengan an mudmarah yang disembunyikan setelahnya bersifat wajib. Bersifat wajib disembunyikan an-nya. An-nya wajib disembunyikan. Yang satu lagi an boleh-boleh saja disembunyikan. Boleh nampak, boleh sembunyikan. Amal qismul awwalu. Amal qismul awwalu wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a binafsihi. Ada bagian yang pertama yaitu yang menasabkan fi'il mudhari' dengan huruf dengan diri sendiri. Arba'atu. Wa arba'atu ahrufin. Dia ada 4 huruf. Wahia an, lan, walan, wa idzan, wa kai. Jadi nggak ada mutmar-mutmaronya ya. Langsung dia. An, lan, idzan, kai. Menasabkan dengan sendirinya tanpa perantara. Ammaan faharfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Adapun an maka dia adalah huruf masdar dan penasab dan huruf istiqbal yang akan datang. Datang maknanya. Misaluha. Wa mithaluha qauluhu ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atma'u ayyaghfirali. Saya sangat berharap dia meminta ampun kepadaku. mengampuniku, gitu aja. Mengampuniku. Ghafara yaghfir. Yaghfiratu. Yaghfira fi'il. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sedangkan an-nya an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Yang yaghfira kan langsung dinasabkan secara langsung kan? Naam, dhahir Ustaz. Dhahir. Wa qaluhu jalla dzikruhu. Wa qaluhu jalla dzikruhu, dan firman yang maha tinggi. Firman Allah yang maha tinggi disebutkannya, wa aqafu ay ya'kulahu dhi'bu. Saya takut dia akan dimakan oleh ulat. Serigala. Ya'kula fi'lun. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathatu. Secara langsung kan? Wa qawluhu ta'ala inni layahzunani an tazhabu bih. Saya sangat sedih. Kalian
bersamanya, membawanya. Alif bersamanya. Mana mudhari' mansubnya, Om? Yazhabu. Tazhabu. Nah, tazhabu. Itu mudhari' mansub keadaan. Alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi hasfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. wa wawul jama'ati Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli fi mahalli raf'in fa'ilun. wa qaluhu ta'ala Wa qawluhu ta'ala wa ajma'u ay yaj'aluhu dan yaj'alu, mereka bersepakat mereka bersepakat akan menjadikannya. Antu an harfu An harfu nasbin harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin yaj'aluhu yaj- fi'lun mudhari'un mansub mansubun wa alamatu bi bi'an wa alamatu nasbihi hasfun nun li'annahu. li'annahu minal af'alil khamsati. Syukran Musaidah. Baca ulang dari wa'akul tanpa diartikan, Om. Wa aqulu al adawatul lati yunsabu ba'daha al fi'lul mudhari'u asyaratu ahrufin wa hiya ala thalathati aqsamin. Qismun yansibu bi nafsihi wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu jawazan wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu wujuban. Ammal qismul awwalu wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a bi nafsihi fa arba'atu ahrufin wa hiya an walan wa idzan wa kai. Amma fa harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin wa mithaluha qauluhu ta'ala atma'u ay yaghfira li wa aqulu lahu jalla dzikruhu wa aqafu ay ya'kulahu dhi'bu wa qauluhu ta'ala inni la yahzununi ay yadhhab inni la yahzunani an tadhhabu bih wa qauluhu ta'ala wa ajma'u ay yaj'aluhu. Nah, syukran Musaidah. Mukardina wa amalan berikutnya, Mukardina hadirah. Hadirah. Wa amma lan wa harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Adapun lan dia adalah huruf penafian. Adapun lan adalah huruf penafian menasabkan pada yang masa akan datang. Tiga tuh dia. Lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Ininya dengan an bukan penafian kan? Bukan kan? Lan penafian ada penolakan. Misaluhu Wa mithaluhu qauluhu ta'ala lan nu'mina laka. lan harfu nafin Lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. nu'mina Nu'mina fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiru nahnu.
Wa qawluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala lan nabraha alaihi akifin. Mana mudhari' mansubnya? Mudhari' mansubnya an nabraha Nah, nabroha. Nabroha. Dari bariha yabrahu. Wa qawluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala lan tanalul birra. Tanalu fi'lun Tanalu fi'lul mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasbunun li'annahu asma'ul khamsati minal asma'i minal af'ali apa ya af'ali apa? Minal af'alil khamsah minal af'ali khamsati wa wawul jama'ah wawul jamaah dhamirun muttasilun muttasilun fi mahalli fa'il fa'il fi mahalli raf'in fa'il. Apa diartikan wa amalan wa amma lan wa harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin wa misaluhu qauluhu ta'ala lan nu'mina laka wa qauluhu ta'ala lan nabraha alaihi akifin wa qauluhu ta'ala lan tanalul birra. Syukran Mukabina Ummu Naila wa amma idzan mungkin Nah, Ustaz. Wa amma idzan fa harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Dan adapun idzan huruf jawab dan jaza. Ustaz balasan Ustaz. Kalau kita ulang ya, tadi huruf apa dia Huruf nasab Ustaz. Nasab, masdar dan istiqbal. Ya kan? Lan harfu nasbin wa nafyin wa nafyin wastiqbal. Nah, idzan harfu jawab, jaza dan nasab. Tapi ada 3 syaratnya di sini. Ada berapa syaratnya? Ada 3 ya. Nah, Ustaz. Yushtaratu Wa yushtaratu li nasbil mudhari'i biha thalathatu syurutin. Dan disyaratkan untuk menasabkan fi'il mudhari'nya ada 3 syarat. 3 syarat. Al-awwalu an takuna idzan fi sadri jumlatil jawabi. Idzan berada dalam awal kalimat jawab ya Ustaz. Terletak di awal kalimat di awal kalimat jawaban sebagai jawaban. Di awal kalimat jawab sebagai jawaban dari kalimat sebelumnya. Tapi di awal kalimat jawab sebagai reaksi dari kalimat sebelumnya, respon ya, kalimat respon gitu. Syarat yang kedua As-tsani an yakuna al-mudhari'ul waqi'u ba'daha dalan 'ala istiqbali. Fi'il mudhari'nya terletak setelahnya. Menunjukkan hal yang akan datang. Akan terjadi mustaqbal. Ya kan? Syarat ketiga as-salisu an la yafsila bainaha wa bainal mudhari'i fasilun ghairul qasami awin nida'i aw la nafiyati. Tidak ada pemisah antara keduanya, itu antara fi'il mudhari, pemisah antara fi'il mudhari dan selain qasam.
Nah, Apa tidak ada Ustaz? pemisah antara izan dan fi'il mudhari kecuali Ghairul qasam, sumpah, sumpah, sumpah panggilan atau atau panggilan atau la an-nafiyah, nafian. di syarat ketiga. Syarat ketiga tidak ada pemisah antara izan dan mudhari'nya kecuali pemisahnya itu Qasam, sumpah, panggilan, izan nafian. atau pemisah. Nanti dijelaskan contohnya di bawah. Sambung. Wa mithalul mustawfiyati lisyuruti mustawfiyati Ustaz. Contoh-contoh Dan yang terpenuhi. contoh-contoh yang memenuhi syarat. Contoh-contoh yang syarat. An yaqula laka ahadu ikhwanika. Ketika salah seorang saudaramu berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh di pelajaranku. Fataqulu lahu idzan tanjaha. Maka kamu katakan kepadanya, kalau begitu kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Izan tuh letaknya di mana dia? Syarat pertama letaknya di Sebab di awal kalimat fiilnya sebagai jawaban, sebagai ini jawaban. sudah terjadi, ini sudah terjadi belum? Fi'il mudhari'nya sudah terjadi belum? Belum Ustaz. Istiqbal. Akan datang kan? Hmm. Ada pemisahnya tidak? Enggak Ustaz. Ada pemisahnya. Anjaha fi'lun Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi'idzan. bi'idzan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Wa fa'iluhu Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. wa misalul mafsulati bil qasami Wa misalul mafsulati bil qasami an taqula idzan wallahi tanjaha. Dan contoh yang terpisah dengan sumpah, kamu katakan idzan wallahi tanjaha. Maka demi Allah kamu akan berhasil. Nah, enggak pengaruh dia. Sumpahnya itu tidak mempengaruhi mudhari', tetap dinasab. Ya. Ya. Dalamnya idzan harfu nasbin. Idzan harfu nasbin wa jazain wa jawabin. Jawabin. Wallahi qasam. harfu qasam atau harfu qasam. Allah ismul jalalah. Jalalah tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Wa alamatu nasbih. Alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ini pemisahnya sumpah tidak mempengaruhi mudhari' mansub. Tetap dimansub. Idzan wallahi tanjah. Wa misalul mafsulati bin nida'i. Wa mithalul mafsulati bin nida'i an taqula idzan ya Muhammadu tanjaha. Dan contoh yang terpisah dengan huruf panggilan, maka kamu katakan kalau begitu wahai Muhammad kamu akan berhasil. Sama kan tanjaha juga kan? Nah. Meskipun ada pemisahnya ya tuh tidak. Wa misalul mafsulati bila nafiyati antaqula idzan la yakhiba sa'yuka. Dan contoh yang terpisah dengan penafian, kamu katakan kalau begitu la yakhiba. Ustaz. Tidak akan merugi. Oh, tidak akan merugi. Usahamu. Yakhiba fi'il. Yakhiba fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Wa fa'iluhu sa'yu. Dan fa'ilnya sa'yu ya. Sa'yu. Au taqulu
Idzan wallahi la yadhhaba 'amaluka doya'an. Kamu katakan, Kamu katakan eh, kalau begitu kalau demi Allah tidak akan hilang tidak akan merugi. akan hilang amalmu Tidak sia. akan hilang amalmu. Tidak akan sia-sia pekerjaanmu. Ustaz. Yadhhabatu mudhari' mansubun Fi'l mudhari'un mansubun bi idzan wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Fa'ilnya amal. amal. Madi ya, terang Ya. tanpa Nah, Ustaz. diartikan wa amma idzan Wa amma idzan fa harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa yushtaratu li nasbil mudhari'i biha thalathatu syurutin. Al-awwalu an takuna idzan fi sadri jumlatil jawabi. Al-thani an yakuna al-mudhari'ul waqi'u ba'daha dalan 'ala istiqbali. Al-thalith alla yafsilu bainaha wa bainal mudhari'i fasilun ghairul qasam. ada an lah An la yafsila bainaha wa bainal mudhari'i fasilun ghairul qasami awin nida'a aw la an-nafiyah. Wa mithalul mustawfiyati lisyuruti an yaqula laka ahadu ikhwanika sa'ajtahidu fi durusi fataqulu lahu idzan tanjaha. Wa mithalul mafsulati bil qasami an taqula idzan wallahi tanjaha. Wa mithalul mafsulati bin nida'i an taqula idzan ya Muhammadu tanjaha. Wa mithalul mafsulati bila an-nafiyati an taqula idzan la yakhiba sa'yuka au taqulu idzan wallahi la yadhhaba 'amaluka daya'an. Munina Ummu Syamsi berikutnya wa amma kai Wa amma kai dan maka adapun kai faharfu masdarin wa nasbin wa yastarotu. Sampai situ dulu. Adapun kai dia adalah Adapun kai adalah huruf masdar dan nasab. wa Wa yustarotu fin nasbi biha an tataqaddamaha lamu ta'lili lafdon. Dan disyaratkan di dalam menasabkan dengannya dengan huruf kai ini maksudnya dengan kai ini mendahulukan lam ta'lil didahului yang oleh dilapatkan. Lam ta'lil, lam alasan, secara dilapatkan. Nahu qauluhu ta'ala di kaila ta'saw. Fi'il Ta'saw adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi hadfun nun di anahu minal af'alil khamsati. Nah, di situ kayaknya didahului oleh lam ta'lil. Dilafadzkan ada kan lam ta'lilnya kan? Ada. Bikai. Au tataqaddamaha hadhihi lamu. Au tataqaddama hadhihi lamu takdiran. Atau lam ini didahului secara atau lam ini didahului secara takdir. Lam ini mendahului kai secara takdir, nggak dituliskan ya. Bayangkan saja lah lam ta'lilnya. Nahu qawlihi ta'ala. Nahu qawlihi ta'ala kaila yakuna dulatan. Mana mudhari maksudnya? Dulatan supaya tidak sia-sia, tidak berputar, tidak beredar. Mana mudhari mansubnya?
Mudhari mansubnya yaitu yakuna. Yakuna fi'lun Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi kai okay. Wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al fathatu dohirah. fa idza lam tataqaddam ha Faida lam tataqaddamha allamu labdon wala takdiron kanan nasbu bi an mudmaratan. apabila tidak didahului lam ini dengan secara lafaz Maka apabila tidak didahului lam ini secara lafaz dan tidak secara takdir, maka nasabnya maka dengan nasabnya dengan an yang disembunyikan. jika tidak dalam taklilnya baik takdir maupun lafzi maka nasabnya dengan an mudmarah disembunyikan annya. Wa kanat sky Wa kana sky nafsuha harfa ta'lili. dan kai tersebut Kai tersebut sendirinya adalah sebagai sebagai huruf taklil. Alasan. huruf empat diartikan musyamsiyah wa amma kai Wa amakai faharfu masdarin wa nasbin wa yastarotu fi nasbi biha an tataqaddama wa yushtaratu wa yustarotu fi nasbi biha an tataqaddama halamu ta'lili lafdan. Nahu qauluhu ta'ala likaila tasaw ta'saw au ta'saw tasaw au tataqaddamaha hadhihi lamu takdiron. Nahu qaulihi ta'ala kaila yakuna dulatan. Faida lam yataqaddama halamu lafdon wala takdiron kana nasbu bi an mudmaratan wa kanat kai nafsuha harfa ta'lilin. Iqra Apa nasa? Syamsi barakallahu fiik Amin. Syamsi bentar Kita coba latihannya langsung aja mungkin berikutnya Ummu Sofi Hadirah wa Nabi ammal Ustaz. qismu Wa ammal amma qismu Bismillah. Wa amma qismi tsani qismu qismu. Wa amma qismu tsani. Dan adapun jenis yang kedua. Wa huwa alladzi ya maksudnya apa jenis kedua maksudnya apa yang huruf penasabnya penasabnya penasab yang ada penasabnya yang apa yang tersembunyi ya. Ada an mutmaratan. nah, ada perantaranya gitu Ada perantaranya. bagian kedua penasabnya mudhari itu dengan perantara yang perantara yaitu an mudmarah An setelahnya mutmarat. lagi wa amal qismu tsani Wa amma qismu tsani wa huwa alladzi yansibul fi'la al fi'lal mudhari'ah biwasitati. adapun bagian kedua Adapun bagian kedua yaitu dia adalah yang dinasab yang yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan dengan perantaraan an mutmaratan an domir sesudahnya yang jawazan disebut yang disembunyikan setelahnya sesudahnya jawazan bersifat bersifat jawazan bersifat
Bersifat boleh, tidak wajib. Oh, boleh. Nah, Enggak harus. Jadi an-nya boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. boleh disembunyikan. Faharfun wahidun. Faharfun wahidun. Dia hanya satu huruf. Dia hanya satu huruf. Wahwa lamut ta'lil. Dia adalah lam ta'lil. Wa abar ya. Abbara an Abaru an hal mu'allifi bilam alifu mu'allifu fa'il. wa abaru an hal mu'allaf Mu'allifu fa'il. mu'allifu mu'allifu bilam kai la set Lishtirakihima listiro listiro listirokihima fid dalalati ala ta'lili dengan lam kai untuk istirokah. Abbara anha mu'allif. Mu'allif mengungkapkannya dengan lam kai. Mengungkapkannya dengan lam kai. Tadi di atas mu'allif Jurumiyah ini yaitu Ibnu Ajurum menyebutkannya dengan lam kai. Istilah sama dengan lam ta'lil juga. Karena kedua-duanya sama-sama menunjukkan alasan. Menunjukkan alasan. Contohnya Pemisaluha qauluhu ta'ala, contohnya liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa qauluhu jalla sya'nihi. fa'il jalla fil madhi. Jalla sya'nuhu. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati. Yu'adziba lam apa itu? Yu'adziba lamnya Disebut lam ta'lil. Dia sebenarnya ada an ya. yu'adziba. Yu'adziba fi'lun mudhari'un Ada an mansubun bi an mutmar mutmaratan jawazan ba'dalam setelah lam. Lam apa tuh? Lam ta'lil. Lam apa? Lam ta'lil. Lam ta'lil. Nah. Ta'lil betul. Jadi musafi boleh ditampakkan di luar Al-Quran ya. Contoh lain itu di luar Al-Quran sebentar. Boleh hanya ditampakkan. Contoh lain yuk. Saya kasih contoh lain ya. Hanya ditampakkan. Di Nahwu ada di. Jawab 114 ya. Ini alasan jalastu li'an astariha. Jalastu fi'lun wa fa'ilun. Saya duduk karena mau istirahat, karena untuk istirahat. Li'an
lam Bi'an lam litaklil. ditaklil. Harfun Harfun mabniyun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Harfun harfu masdarin an harfu masdarin wa nasbin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Astari astariha. fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, ini musafi annya nampak tuh, Om. Nggak disembunyikan, ada kan? Ada. Li'an astariha. Hmm. Boleh ditampakkan kan? Annya ditampakkan boleh. Dan boleh juga disembunyikan. Nih, jelas tuh li'as. Di astariha. Mana annya? Annya an mutmarotan. Oh, astariha Astariha fi'lun fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan. Jawazan ba'da lam ta'lil. Wa fa'iluhu. fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Itu musafi disembunyikan. Annya. Musafi ya. Tempat dia tinggal, Om. Wa ammal qismu tsani. Wa amma qismu tsani wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a biwasitati an mutmaratan ba'dahu jawazan fa harfun wahidun wa huwa lamu ta'lil wa abbara anhal mu'allafah mu'allifu bilamu kai la listirokihima fid dalalati ala ta'lili wa misaluha qawluhu ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa qawluhu jalla sa'nuhu liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati. Syukran Musafi. Afwan Ustaz. Ummu Hasanah hadirah. Wa ammal qismu tsalisu. Nah, Ustaz. Wa ammal qismu tsalisu dan adapun bagian ketiga wa huwallazi yunsabul fi'lal mudhari'a biwasatati lagi yansibu gitu. Yansibu. Oh, nam. Wa huwallazi yunsibu Oh, wa huwallazi yansibul fi'la wal mudhari'a biwasitati an mudmaratan wujuban wa khamsatun ahrufin Adapun bagian yang ketiga maksudnya apa? Bagian ketiga itu yang tadi Ustadz yang kita ulang. Bagian pertama apa? Bagian yang menasabkan mudhari' secara langsung dengan sendirinya. Dua, yang menasabkan mudhari' dengan an secara jawazan. Nah, Ustaz. Jawazan, annya disembunyikan boleh-boleh saja. Yang ketiga, dengan perantaraan yang wajib dengan perantaraan yang wajib. Dengan perantaraan an yang disembunyikan wajib. Jadi nggak boleh ditampakkan annya. Annya tidak boleh ditampakkan. Nah, fa satu ahruf dia ada empat huruf. 5. Astagfirullah. Nah,
Ada 5 Ustaz. Al-awwal. Al-awalu lamul juhudi. Hmm. Yang Setelah pertama lam juhud. Wa dhabituha an tusbaqa bima kana au lam yakun. Famithalul awwalu qauluhu ta'ala ma kana Naam Ustaz, ketentuannya gitu. ketentuannya Juhud didahului oleh lam juhud didahului oleh bima kana makanya. makana atau lam yakun. Misal awal Misalul awal firman Allah maka Allahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi. mana mudhari mansubnya? Mudhari mansubnya maka Allah yazara Ya zara fi'lun fi'lun mudhari mansubun wa alamatu nasbihi. Mansubun dengan apa dia? Mansubnya dengan apa? Mansubnya itu dengan itu an mudmarah wujuban itu Ustaz. Nah, wujuban ba'dal lami Badalami ta'lil. lam ta'lil, tapi lam Juhud. lam juhud. Lam ta'lil Lam udah lewat tadi. Iya, kalau lam iya, Iya Ustaz. Lam juhud. Ba'da lam juhud. Lam juhudnya didahului oleh makana tuh. Iya. Sama lam Ya kan? juhud. Naam. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya zara. Wa qawluhu subhanahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. yu'adziba fi'lun Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi itu mansubun bi'an. mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da lamul juhud. Gitu. Wa misalu tsani wa mithalu tsani qauluhu jalla dzikruhu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Mana mudhari mansubnya? Yaghfira. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da lamul juhud. Lam juhudnya didahului oleh lam yakun tuh. Ada lam yakun. Iya, lam yakun. Naam Ustaz. Nah, apa diartikan Ummu Hasanah? Wa amal qismus salisu. Wa amal qismus salisu wa huwa allazi yansibul fi'lal mudhari'a biwasitati an mudmaratan wujuban khamsatu ahrufin. Al-awwalu lamul juhud wa dhabituha an tusbaqa bima kana au lam yakun. Famithalul awwalu qauluhu ta'ala ma kana Allahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi. Wa qawluhu subhanahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa mithalu Naam Ustaz. Wa misalu tsani qawluhu jalla dzikruhu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Syukran. Naam, Ummu Hasanah. Naam, Ustaz. Suka kebalik-balik Ustaz, lam juhud sama lam ta'lil. Lam ta'lil alasan, lam juhud pengingkaran gitu, pengingkaran. Naam, Ustaz. Harus murojaah lagi. Ummu Ayu wa
wal harfus tsani wal harfus tsani hatta wa huwa yufidul goyati. goyata Goyata awit ta'lila. yang huruf kedua. Huruf yang kedua yaitu hatta Jadi adalah dia memberi faedah goyata ini. goyah tujuan goyah Tujuan dan alasan. atau alasan. Wa ma'nal goyati anna ma qablaha yanqadi bi husuli ma ba'daha nahwu. Makna goyah adalah bahwasanya apa yang setelahnya yanqadi, apa yang sebelum apa yang sebelumnya sebelum kata ini selesai dengan terjadinya apa-apa yang setelah kata ini. Ulangi ya. Nah, apa yang sebelumnya selesai dengan terjadinya apa yang setelahnya. Itu mana goyah. Jadi dengan sebab terjadi apa yang setelahnya, kejadian yang sebelumnya selesai. Nahu qaulihi ta'ala. Nahu qaulihi ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai Musa kembali kepada kami. Hatta di sini bermakna goyah ya. Goyah. Tujuan sampai. Naam. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Gitu ba'da hatta. Wa ma'na ta'lil wa ma'na ta'lili anna ma qablaha illatun li husulin ma ba'daha. Adapun ta'lil alasan bahwa sebelumnya itu sebagai alasan terjadinya apa yang setelahnya. Kebalikannya Om. Nah. Sebelumnya sebagai alasan terjadi setelahnya. Nahu qaulika. Sebentar. Nahwu qauluka li ba'di ikhwanika zakir hatta tanjaha. Murojaahlah sampai kamu sukses. Nah, kapan sukses itu terjadi? Nanti terjadinya sampai ketika tujuan. Adanya murojaah. Nah. Ya kan, tanjaha terjadi setelah adanya zakir. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Nah, ulangi Ummu Ayu. Wa misa wal harfu tsani. Wal harfu tsani hatta wa huwa yufidul goyata awit ta'lila. Wa ma'nal goyati anna ma qablaha yanqadi bi husulin ma ba'daha. Nahwu bihusuli ma ba'daha. Nahwu qauluhu ta'ala hatta yarji'a ilaina. Nahwu menjarkan nahwu qaulihi. Nahwu qaulihi ta'ala hatta yarji'a ilaina Musa. Wa ma'na ta'lili anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Nahwu qaulika li ba'di ikhwanika zakir hatta tanjaha. Jadi bedanya antara goyah
Goyah bahwa kejadian sebelumnya akan selesai ketika ada kejadian setelahnya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Ini ucapannya Bani Israel, mereka akan berhenti melakukan perbuatan i'tikaf itu ketika Musa akan datang nanti. Mereka akan kembali. Mereka akan berhenti gitu sampai kembalinya Musa. Itu makna goyah. Kejadian sebelumnya selesai ketika ada kejadian setelahnya. Adapun ta'lil, kejadian setelahnya terjadi setelah adanya kejadian sebelumnya. Itu ta'lil. Seperti tanjaha. Kapan sukses? Terjadi ketika ada murojaah zakir. Itu bedanya Ummu Ayu. Sudah masuk waktu asar, Sampai sini mungkin jumpa kita. Ummu Yusuf, Ummu siapa tadi? Ummu Putri. Simak Ummu Putri ya. Ustaz. Ketemu lagi insya Allah pada hari Selasa nanti. Kita beri kesempatan yang nggak baca ganti-gantian. Syukur semuanya, semoga bermanfaat. Lupa murojaah. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, Insyaallah Ustaz.